چهره که شما میبینید ما در دوران آغازی در شهر کزن اتوبوس دارن باشتگی اتوبوس ببینید Остановка اینه نگه 10 درون микрорайон. اتوبوس نگه Улайши микрорайон کلی Тусалыша. مردم در درون 10 микрорайон. Стоп. Следующая остановка улица Кулгали. Колгали Урама Тусалыша. Кулгали Стрит. Стоп. Уважаемые пассажиры, при обнаружении предмета, похожего на Шортатка жайланмага окшогон предметка топулсагыз, бул вакытта автобус экипажына در این کوهستان خیلی که میبینید در درون او مردم Он тебе, там ребят, буквально گفتم همین چهارشنبه завтра по эфиру покажем. ما در درون اتوبوس میبینید